तुमी आयज हांगा स्पॉटार आयले प्लस तुमी भितर कमिटी आसा देवळाची तांकां मेळ्ळे तांचे कडेन उलोवप जालें तुमचे थोडे पॉयंट्स तुमी मांडल्या थंय मागीर जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे सुद्दां लोक आशिल्ले तांचे कडेन उलोवप जालें सो फूल सिच्युएशन सद्या कशी कितें आहा ना बेजिकली पयली सुवातेर जे आमचे लोक कालच्या दिसाक 100 जाण जे मेले इट इज अ ट्रॅजीक लॉस टू गोवा एंड वी स्टँड इन सॉलिडेरिटी विथ द फॅमिली एंड ऑल द मेंबर्स. आज म्हाका दिसता दिस इज फॉर द फर्स्ट टायम सच एन इन्सिडंट हॅज हॅपन. आनीक जेन्ना सुरवातेक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेले वी वेंट there were about 5-6 people who are intubated and they are also very serious. Apart from that 6 but they're in the casualty. Then we went to the Asilo hospital. There was the health secretary. At that time we spoke about what actually happened, what failed, whether it was which direction, and Pagadista they gave us a brief that about 74 people were totally involved, out of which 34-35 people were याच जाग्यार they tried to save. It is a shocking incident, shocking purely because I believe that we need to look into angles of administration failure. That is why आमी कमिटी लागीं आमी उलयले आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर बाब कालूस बाब हेल्टन. We went there to know from them. And when there was an incident already of one death last year, what additional precautions did the administration take? Particularly when any event is organized, basic necessity when there is a 30,000 plus crowd, the National Disaster Management Act of 2005 comes in place. जे SDM आशिल्ले, we questioned them that क्राउडाचे जितलो क्राउड जाता लाखांनी लोक हिंगा जाता, क्राउड मॅनेजमेंट वॉज इट डन प्रॉपरली? सर्वेलन्स द सेक्युरिटी, इट इज शॉकिंग टू सी that there was no security measures also here. They relied completely on the Devasthan cameras. The police presence, आमचे बाब अमित पाटकर was here in the night. He left at around 1:30 early in the morning. But it is shocking to see that despite photos being sent, whether the management has failed, administration has failed, that is the loop that we are looking at. And each incident potto on the last day zaupanamu, what precautions has the government taken, what precautions? Basically I say the government, we cannot blame the committee. They are involved in several religious rituals that need to be done, but it is the duty of the government to make sure that when lakani log hinga aeta, it is the duty of the police to make sure that the people are protected, people are safe. So hui na hui maga dista there has to be a high level inquiry. This inquiry cannot be done under the superintendent of police, who himself is possibly part of this. Whether it is a failure on the part of the police, whether it is failure on the part of the administration, whether it is failure on the part of the government, all this needs to come out because maga dista someone needs to take responsibility. Why did these deaths happen? For what is the reason? Some say कोण सांगता की रोप सारको गायला, कोण मोठा शॉक येलो. When there are lakhs of people moving around, what safety norms, why was safety norms not followed? The government of the day needs to answer. पयले स्वातेर जे आमगेले भाव भयणो मेळ्ळे तांकां आमगेले श्रद्धांजली आनीक तेगे फॅमिली मेंबर्सांक आमगेले म्हाका दिसता बुजवणी आनी खरेंच दुखाची गोष्ट की आमगेले इतली जाण आज हिंगा रातचे भायर पडले. आमी सद्याक आतां आमी कोणाकूय हिंगा राजकारण कोनाय पॉलिटिक्स कांय ना, बट इतलें म्हणपाक सोदताय की आतां आमी कमिटी मेंबर्सांक मेळ्ळे प्रेजिडेंटा तांकां सी कमिटी मेंबर्सांक कितें आसता कार्य तेंगेलें देवासपण ओ देवाचें कितें कार्य आहा तें करपाचें दे आर बिजी इन दॅट. बट एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता खंय तरी फाटपडलें साम दिसता. आनीक एज अ पार्टी वी वील नाव तेजेर असो विचार करतले, वी वील टेक अ स्टँड वॉट इज टू बी डन. कित्याक असली वस्त मुखार जावची न्हू. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जेन्ना लोक देवाक देवीक भक्तीपणान येता आनी आपणाक जीव वयता, इट इज व्हेरी सॅड आनी हें जावचें ना, जावपा जायना. कित्याक हिंगा न्हू आमगेले जायते हेजे मुखार एक म्हाका सरकाराक धड उगत करपाची वस्त हांव मुद्दाम सांगता. हांव फातोरपी गांवांत येता, लाखांनी हजारांनी लोक आमगे फातोरपिया गांवां येता, जात्रा जाता दोन कडेन, श्री शांतादुर्गा फातोरपेंकारीण आनी कुंकळकारीण, शांतादुर्गा कुंकळकारीण. असली वस्त ही आमकां एक आय ओपनर
हेजे मुखार खूंय गोंयां आनी आख्खे देशालोय जाच न्हू म्हाका सदां वी वील सी दॅट थिंग्स आर पूट इन प्लेस आनीक एक फावटी आमगे जे मेले त्या भाव भयणाक आमगेली श्रद्धांजली तेंगे आत्म्याक शांती मेळो. शिरगांव लयराई जात्रा म्हाका दिसता ही एक अत्यंत फेमस गोंयची जात्रा जातून हजारांनी भावीक धोंड हे आपली श्रद्धा जे एक म्हयनो ते पायतात आनी होमखंडा दिसा ते होमखंडांतल्यान वतात. ही एक फेमस गोंयची जात्रा. काल जो इन्सिडंट जालो तो अत्यंत दुखाचो आनी आमी हांगा राजकारण बाब एल्टनान सांगलें तशें राजकारण करपाक येवना किंवा आमी राजकारण आज टुडे गोवा इज लॉस्ट अबाउट 6 गोवन्स जे आपले श्रद्धेन भक्तीन जात्रेक आयिल्ले तांचो जीव गेल्लो आसा. आमची फॅमिली टुडे इज इन ग्रीफ सॉरो सो आय थिंक वी पे कंडोलन्सीस श्रद्धांजली आमची त्या सगळे 6 जाण जांचो जीव गेलो आनी जे इतर 68 लोक ज्यांचेर उपचार चालू आहा वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलांनी आमी देवा कडेन मागता देवी लयराई कडेन मागता की तांणी हे बेगीन बरें जावचें. म्हजी आवय अडवलपालची सो हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान ह्या जात्रेक येता. काल देड जायसर जस्ट 50 मिटर ह्या स्पॉटा वयल्यान 50 मिटराचेर आय वॉज प्रेजेंट. आमी आतां आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आमचे आमदार दोनूय आमी सकाळच्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे कलेक्टरा कडेन DG कडेन आमचे उलोवप चालू आहा आनी वी आर ट्रायंग टू असेस वॉट एक्चुअली वेंट रॉंग. सांजचे वी आर गोइंग टू अड्रेस द प्रेस इन डिटेल. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की हांवें जेन्ना देवळान आमी उलयले एकूच कळून आयलें की एडमिनिस्ट्रेशनान जेन्ना 2 लाख लोक जात्रेक येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाचो कंप्लीट कोलॅप्स. आतां आमकां कळून आयलें की दे रिलायड ऑन द देवस्थान CCTV फुटेज. म्हळ्यार तुमी चिंतात की सरकारान जेन्ना 2 लाख लोक येता तेन्ना सर्विलन्साक लागून सुद्दां कॅमेरा घालूना आनी जे लोकांनी हांगा जे भावीक आयिल्ले जांणी व्हिडिओ काडले जे मिडिया थ्रू आयले ताजेर वी आर मेकिंग स्पेक्युलेशन. एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सकाळच्यान आमी पळयत आसा लोकांचे बायट्स. लेट्स नॉट गेट इन टू पॉलिटिक्स. सांजचे वी वील एड्रेस इन डिटेल. पूण म्हाका दिसता वो टायम सगळ्या गोंयकारांनी जे आमच्या गोंयकारांचो जीव गेलो वी ऑल शूड प्रे रिस्पेक्ट कंडोलन्सीस टू द फॅमिलीज आनी जे बाकीचे लोक जांचो उपचार चालू आहा बेगीन बरें जावचें हीच आमची मागणी. सकाळीं घडलो म्हण आनी इट्स व्हेरी सॅड. आमचे डिपस्ट कंडोलन्सीस टू दोज हू हॅव पास्ड अवे टू द फॅमिली मेंबर्स एंड थोडे बॅटलिंग फॉर लायफ ऑन वेंटिलेटर आनी थोडे अजून हॉस्पिटल आसात. विश देम स्पिडी रिकवरी. हांव पासून हिंग येता शिरगांव जात्रेक येता आनी मागीर कोड आहा तेन्ना पासून येता. आतां हांव MLA जालो म्हूण येना तेजे पयले पासून येतालो आनी हें आमी जाणात वर्सा क्रावड आसा आनी क्रावड वाडटा आनी न्यू दोंड येतात आनी लोक पासून वांगडा तेजे बारा फॅमिली मेंबर येतात. थोडे पासून हे येतात कोण विजिटर येतात पळोवपाक. थोडे डिवोटीज आहात. सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशनाक कळोंक जाय येसले आसा म्हूण आनी प्लॅन आसपा जाय. कमिटी मेंबर तेजे लिमिटेशन्स आसतात कित्याक दे लूक आफ्टर टेंपल कमिटी मेंबरशीप एंड दे ऑल्सो अलॉट द स्टॉल्स बट synchronization has to be with the administration and the police. आमी उलयलो तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशना कडेन ऑफिसरा कडेन with the police also आमकां कळ्ळें that new officers have come who don't seem to know what happened last year. There are new officers who don't seem to have the record or looked at the record last year कितें जाला कितें सिस्टम करपाक. So I think that this is a overall failure of the administration. कित्याक तूं पळय आनी हूंय फेस्टिवल जातात तेन्ना सगळे मॅनेजमेंट सामके ऑन द डॉट जातात. ते झगडी जातली हिंगा तिंगा कोणा पुश केलो जातलेच बट ते एंटिसिपेट करून तुमी रेडी आसपा जाय. सो आतां थोडे फेस्टिवल जातात फकत आमचे देवाचे फेस्टिवल दुसरे फेस्टिवल जातात हिंगा सगळे अरेंजमेंट सामके आसात कित्याक आनी हिंगा कित्याक फेल जाले. सो आतां तुमी हात धुवन वचूंक जायना. आतां तुमची एक्सेप्ट करूंक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी and we have to work on a roadmap. There is no politics that we want to do, but we want to make sure that we don't lose one more life and the next time we are prepared because these are events
which can bring bad name for our state and which will bring insecurity for the people. आज पळय असले जालें जाल्यार हांव पासून चिंतालो सपोज इट इज पावस पडलो जाल्यार अरेंजमेंट कितें आशिल्लो लोकूय धांवपाचो आनी गर्दी जावपाची स्टॅम्पीड जावपाची आनी एक कोणें मातशें क्रॅकर घालो जाल्यार लोक चिंतपाचो बॉम्ब घायलो म्हणून आनी मागीर ते धांवपाचें. So all this kind of precautionary arrangements had to be done. I don't see any type of risking done. कित्याक लोक येतालो वयतालो कितें घेवन येयला कितें घेवन गेला आमी नेनात. So this is secure, high security. At some certain checkpoints they should have checked every person who comes in. Don't come with your car right to the door, otherwise put gates for checking. So all this should have been in place, and I think that this stampede and this loss of life could have been averted, and squarely it lies at the door of the administration, the fault.